James Kisubi, last one music. Bendito, respect. What you got to go? Il faut que pour les vers des stars. Pour atteindre Goma, 90.0 FM. Goma ni yetu, muziki ni kwetu. Pour les vers des stars, inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo, nafanya muziki wa profan. Sote twahitajika kwa hiki kipindi cha Boulevard des Stars. Wilson kwenye majina nichakaza buti niko na saga James Kisubi with the best Boulevard des Stars. Speaking na panda kuinua machizi mopesa lote kama mwana kazi kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota Motema na kokiko tika yeme oh ma chérie cha 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 your Valentine no for every day. Every day, me, I'm your pullover. Never sing to me, baby, when are you coming? Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire, sweet. Jujulina, mama. Mufate emishe ya mubia kwetu Boulevard des Stars. Wapinga wa nyumbani wote kwa imukutano. Messieurs, mesdames, bonsoir. Nous voici une fois de plus devant vous ce soir pour présenter cette émission Boulevard des Stars. Une émission de la radio, télévision nationale congolaise, émettant du nom qui vous. Je suis ravi de vous savoir assez nombreux. Devant votre petit écran, vous qui êtes en train de suivre cette émission, aimée par la population des Goma et pourquoi pas la population africaine. Ce soir, nous avons René Baouma, MP4, qui est à la réalisation et en même temps, René Baouma est à la caméra de cette émission. Nous allons recevoir un artiste musicien culturel qui nous vient de Walikale, mais il habite Goma. C'est avec lui qu'on aura tout le temps de parler de sa carrière et il y aura vraiment des clips déjà réalisés à Goma. C'est quelqu'un qui se débrouille pas mal, vous l'aurez le temps de découvrir, c'est dans cette émission Boulevard des Stars. Et on pourra aussi checker à notre concert Baptiste Sebo qui est là, qui va participer dans cette émission. Il va voir comment est-ce que l'émission est toujours présentée. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes au nombre de 3. Kaka Karibu. Ndio. Jina nantena. Balita Josué Kisimira, Mwami Michel. Josué Kisimira. Ndio. Mwami Michel. Mwami Josué Kisimira, la bouche autorisée de Walikale. Ah, Mwami Michel. Ah, ila nyingine jina wazoita tu. OK. Alors, Josué Kisimira ni nani? Ah, Josué Kisimira ni artiste musicien na imbaka muziki za culturel za Kinyanga pamoja na Kiswahili tuachangaka tu yote. Na groupe yetu wanaita Ngoma ya Zamani, groupe culturel Ngoma ya Zamani. Ngoma ya Zamani, Josué Kisimira kona mzuri anata 35 ans. Ngoma ya Zamani namna gani? C'est parce que bon, mwili ni jeune lakini akili ni ya nyuma sana. Ndio. OK. C'est depuis quand ulianza muziki? Depuis 2012-2013, j'ai tout les la groupe yetu wanaita Ngoma ya Zamani. Depuis 2012. Ndio. Leo mko na 8 ans ya carrière. À peu près. OK. Alors Josué, ulizaliwa wapi? Niko mzaliwa wa Walikale. Nimezaliwa Walikale, nimekaishi hapa Goma, lakini kunyumba ni Walikale. Précisément où? Précisément mu groupement ya Ihana, mwingine wanaita Bitumbi. Batu Ihana bamingi wanajua sana msekta ya Banyanga. Awi. Moto na pafika kwa bini migulu tu. Bon, sanjako tu barabara iko tu lakini ni moto na pafika lakini kote ni ngambo ya mai. Donc benye baisha tembele barabara nafika pale Robonga, naangalia ngambo ya mai hivi kwa kilalo nje kunyumba pale. Ndio. OK. Alors bazazi langali bazima wote? Ndio bote biko bazima niko pa Goma. Wewe mtoto wangapi kwani? Niko mtoto wa pili. Mtoto wa pili. Ndio. Uliweza kwenda shuleni? Ndio niko na mpaka hivi niko soma tu. Ndio. OK. Ulisomea école primaire wapi? École primaire nilisomea kwa Epe Mwasombo, ile Rutoboko ya zamani. Nikasomea secondaire ku Musawatu na ingine nikasomea hapa ku Stemgel. Ndio. Alors unasema mtoto wa pili mjamaa. Ndio. Alors est-ce que wakati usema unaingia mu vitu ya muziki
C'était facile papa wa kuitikia wanze kazi. Bon, tellement kwanza mie niko mtoto wa pasteur, babangu ni revera. Tumekomalia mjini sana. Kuimba muziki tirele kwetu vraiment habakuweza comprendre. Ni wame comprendre muziki yangu kama niko musicien wakati yenyewe nimeshuka walikali pamoja na Monisco. Jo kunyumba sana kwa kumbe mtoto tena watu musicien. Mais jusqu'à mpaka gizi nimekuwa nimeimba nyimbo ya kwanza mpaka nyimbo ya 15 bado kama baitikake tu. Na unajua kwa tusi watu wa pasteur wakati yenyewe kuingia mkanisa ile siku vraiment unakuwa mvuta vita kabambi sana mnyumba. Na nje nilikomala tu. Mais bon, actuellement baisha comprendre. Mais uliishi kwa uficho. Nilianza kwa uficho, lakini leo baisha comprendre que ni kazi yangu, ni talamu niko nayo. Na ingine balipima comprendre parce que muziki niko naimba haiko muziki ya kidunia, haiko muziki ile maprofane za bajeni. Niko naimba muziki ile yao wenyewe walichezaka mbele. Oui. Hata yeye pasina alicheza sasa kwa ngali mtoto sasa. Na mpaka leo sijue ava kwa pasteur alikuwa kwanza na alikuwa ni munyanga kwanza. Jao mimi nasimama kama mingi ava hata ukwe shehe, ukwe nani, uko kwanza na kwenu. Na ile muziki yako ndio Jose Kisimira naimbaka. Donc iko na obligation toujours ya kuipenda na kuisoutenir. Okay. Alors kwa parents yako entre mama na baba na mama yako, nani alikuwa anakuencourage na muziki? Kwa encourager sana. Kwa nasema wanaacha mtu ayuaki. C'était le papa ou bien la mama? Bote walikuwa kategoriki, wote ilikuwa tu maneno ya Mungu. Papa si alikuwa anapendaka wakati mimi naimba muziki ya Mungu, papa anapenda sana. Na mama nani vile na vile. Bon, mais vraiment ilikuwa ni nje ndio walikuwa nisoutenir sana. Mais hapana mnyumba. Ni nani au juste parce que baba anapenda, mama anapenda, qui était vraiment le plus favori? Ni grand frère. Mkubwa wako. Ndio. Ndio wanakuambia petit wewe ni mtu yake maisha. Vraiment. Uko na wadada wangapi? Tulizaliwa watu watatu, bafie tatu na bagarso batatu. Ndio. Na kwa wale wote wako na karama kuimba ni wewe. Presque ni sie wote. Mkubwa wangu mloko wangu manifuata ni DJ, yeye ndio anarealiza kazi za muziki zote. Mkubwa wangu ni guitarist, mloko wangu unaona mwana ni dancer akitana na imbaka na wengine wote wanaimbaka tu. Okay, donc la tata kwa maisha sule ya innocent na wakubwa yake. Akose ni vile, mais vraiment ni kule nyote tuko naenda parce que mwetu ni karama ya kuimba tu wa DJ, wa cameraman, wa biko ndani. Alors, nini ndio faut kupousser juu anze imba ma muziki ya ngoma ya zamani? Qu'est-ce qui t'a poussé parce que normalement kila mtu ana motivation. Qu'est-ce qui vous avait motivé à kusema wanze fanya manyi? Bon, wakati nilikuwa nasoma vitabu na wakati watatibi walikuwa nielezea hizi vilikuwa naishi zamani, vraiment ilikuwa inanipousser sana na mimi ni porter na mimi message yangu. Na ingine na kwa tu na toujours na ile habitude ya kusema. Sasa wakati yenyewe nilikuwa siko musicien, nilikuwa sipataki fasi ya kusemea. Siko ni député, siko nini mtu yote, hata niseme hata nisikia. Lakini nikachagua ile muziki, à travers la musique wakati mimi naimba sai 10 personnes par minute tanisikia. 100 personnes par minute tanisikia, nje kanipousser sana nianze imba ile unité yenye bazazi wetu walikuwa nao zamani. Ndio nikasema nifanye ngoma ya zamani. Objectif yake ni ile ngoma yetu tulikuwa napigia Masisi, inaenda pigiwa Ruchuru, natoka Ruchuru naenda Bihambo, natoka wapi, ile unité walikuwa nayo ndio nipousser sana. Ni fanye musique traditionnelle ya ngoma ya zamani. Ngoma mkadri ya lukumbi yao anapigia kuna kama ni message fulani bi ngoma ya kusema que vous devez changer ma mentalité. Yote mbili yote ni message tunaporter. Ah oui. Okay. Vous avez une question à lui poser? Oui, bien sûr. Merci kwanza. Ndio. Parce que je suis sûr que les téléspectateurs ou quand tu fais ça, ils vont comprendre ce que tu fais, ils vont comprendre pourquoi on a fait les musiques traditionnelles. En tout cas, c'est une bonne chose parce que il va permettre de garder ma culture de zamani. Parce que plus tout qu'on a dit à nous, on a beaucoup de zamani, il a tout se dire de garder ma culture, ma valeur africaine et tout. Alors mes questions étaient posées parce que on a sema que les messages nous on a peine depuis les ngombe kwa pita walikale et puis ucho et tout. Mais l'autre quand je écoute à mon société, tout on a problème. Il y a un problème de genre. Est-ce que mon musique on a promouvoir wanamuke nao waimbe, bacheze wala ni wanaume tu? Pa akose walikale ni Jose Kisimira, mimi niko mwenyewe mimi promouvoir sana banamuke mgrupe tu ngoma zamani. Ugangu tana manyimbo zangu zote makere banamuke nyo banaimba ndani, Mantoni Mamba fiwa mingi banaimba ndani. Niko na nyimbo za mingi mimi naimbia tu ba mama. Vraiment kwetu banamuke biko na jara kabambi fani, biko na place kabambi sana. Donc je comprends que 100% watu wanatumika nao banamuke wanakipe combien de pourcents? Au moins 40%. 40%. C'est bien mais il faut que 50. Parce que pas le na violer, il faut que 50. Ile faut wana biko jikaza tu parce que tuko groupe yetu jo groupe ya kwanza yenye fia napiga gitari ni ngoma zamani. Anzi. Mais à part ça aussi, tu as écouté leo mu société, ishakuwa sous forme ya conception watu wanakuwa nayo.
soit unataka engager mtu, unataka msaidia muimbe naye, unataka mpromouvoir muyoko unafanya. Unakuta ki wanamke wanaanza chiplaindre kikusha kwa conditions za mingi. Soit tukushe nao pour que uimbe, soit qu'on appelle de dans saison donc on a placé les ma conditions. Est-ce que c'est différent mon groupe yako? Wala na wewe ni ile ma system. Bon, ça gizi kwanza kwetu kuko parmi ma conditions tuko nazo mu groupe Ngoma Zamani, tunakataza sana amour entre bactères mu groupe. Donc tukakusikia kama unapendana na mtu fulani directement, soit tunatoka mu groupe, soit tunapata pétition. Lakini kama mko officiellement reconnu, ndio pale mnapasha imba sasa pale moya. Usote kama mkuu bado wanakuyaka bali toka nje ni babibi na bwana. Banakia mu groupe banachandikisha mu groupe la tunaendaka. Même mule mu groupe useme ke chef anze penana mwingine ya kwanza mtu akotana kwanza heshima. Avanzie. Sasa ikifika siku moja unasikia tu kabisa ke mwanamuziki mbona unatumika naye anakuatiria iko mrembo, unasikia tu unawapi karoka anapiga sina fikaka no sari. Awe kama itafikaka lakini yanifikiaka. Kama yeye itanifikiaka mimi nasemaka mu groupe au mimi namtosha mu groupe. Anatoka mu groupe anaacha kuimba ipime endelesha career yana kwa bibi yangu. Yeye alikupenda juu mwenyewe wote mwevole pamoja. Mwevole pamoja. Niza kasena nini? Nikisha moa atakuwa tutaanza tena naye kwa limoa. Mais pour que si souvent ba fima anakuwa na wivu na complexe. Akisha kwa ndio bibi ya president, mbo wengine anza negliger wengine wote. Alors, nyimbo yako ya kwanza ile ulimbaka ilikuwa nyimbo gani? Ni Zamani Goma Zamani kwetu. Zamani Goma. Zamani Goma zamani. Zamani kwetu zamani. Ndio ilikuwa nyimbo yangu ya kwanza yenyewe nilimbaka Ngoma Zamani. Na message gani specific yenye kumwile ngoma ya zamani? Wakati mimi naimba mimi nasema ke ngoma ya zamani. Ile Zamani Goma. Zamani Goma tulikuwa tunatembeaga na makuta mposhi, hakutakuwa problem. Mais leo hawalombake tena carte de lecteur. Carte de lecteur ni carte mémoire pamoja na makuta. Bon, ndio niko naimba mule nyimbo ile. Wakati mimi naimba tunakumbuka kugawi kitu kwa tunapandaka hapa kumbuka mama tunaenda chezea yako, tunaimba ndio muziki ilikuwa ni kukumbusha tule amani ya zamani. Ah oui. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que murudi dans le amani? Pour que ni ba artiste oui. Kusi ba artiste ni forte sensibilisation tu. Na ingine ba artiste ba mingi sana bashaanza jitupa mwingine monde. Ba artiste alikuwa ni mtu wa kuedike. Ukaona angalia na muziki ya zamani, pamoja ba defa walikuwa wanacheza walikuwa wanapiga muziki. Unajua kutana kwa muziki banafala tu banafala bien. Haiavute kitu fulani fulani. Mais leo unasikia ba muziki biko naimba wanafanya masous-vêtements. Unajua kutana est-ce que réellement pas kutana éducation. Bon, ni kusema musicien tuko na charge ya kabambi ya kuedike imase yote. Est-ce que le message yako juu na wao yapata nyuma uko nasema sema yake? Bon, mie hata nipate namna gani na objectif yangu ni kufaire éduquer population. Bana kwambia loketo za toujours nasi. C'est nini mwana? Parce que uko Goma, on sait jamais kesho yake unaweza pata sponsor, unataka réaliser nani clip yako France. Wala États-Unis. Est-ce que na utengia mwili rythme ya kuchanger alima? Bon, ces années nikafika France directement nageuka na kwa mzungu. Ndakuwa toujours mweusi na batasha ni Afrika. Il faut tunakule France nako bazungu na banze vala kitu. Ona mko muziki mwa hivi yenye nilifurahia Diamond mzungu mwa hivi alifaraka Masai. Nikapendezwa nao sana. Na wakati yenyewe na sisi tunapasha faa vyetu bazungu tunaanza ba imposer ba vale vyetu. Itakuwa mzuri zaidi. Mais wakati tu porter na vitu vya occidentaux bon. Vraiment mbaya sana. Voilà, anasema mingi kidogo, j'aimerais quand même que mon découvrir parmi Maëv Zake, c'est un artiste musicien qui chante très bien. Moi je vis ses clips, alors moi-même aussi je vais proposer de suivre l'un de vos clips. On appelle clip gagné quoi ça? Mwami Rudia. Mwami Rudia. Suivez cette chanson Mwami Rudia. Par après, on va parler sur ce sujet-là, Mwami Rudia. Suivez d'abord Mwami Rudia. Mwami, ujio ulipewa neema kutusimamia. Sikusema utukalele mavichwa. Maneno ya usultani haiko Biblia ili tuitike amen. Mwami ni watu. Dauda Saidi Gaston. Mobali ya Pascaline Bulonza. Utotanga mwami munakunie. Iye baba ye. Ulitoshaka usultani ungu wapi? Iye kwelio. Usultani watu wa zamani. Ulitoka kwa Nyamumbo. Nyamumbo azale mumbo. Mumbo washimikwe, mumbo watawazwe, mumbo jo mwami. Zamani mwami hakusalaka mwami, lakini leo imekuwa pere office. Na kesho takuaje? Eloise Clarisse, naandika barua yangu hii. Assistant Emmanuel Kashira. Kwa serikali yetu. Prefect Kashira Willy. Kwa waziri anaohusika na maswali ya ndani. Ifikie na gavana. Wete mwami Fisto. Mie Josa Kisimira.
mambo naeleza nimeyaishi nimeyaona. Abebe suya kumutongo nimetembea Walikale yote. Usulutani kusulutani Kitenge Bose. Nimefika na Masisi Beli Lubero. Usulutani kusulutani nimefika Nyiragongo na Ruchuru. Usulutani kusulutani Christian Baba Victoire. Mambo ni maana Shake Kamundala ninanipatia boga. Prea Visaidi. Watu wanachukiana hawaheshimie bamwami yabo. Journaliste Edouard Kidela RCA wetu Isaac Mula nasema tatizo General Mundo Sakirimali. Taomba serikali muzihusishe mtoto tuwe hii muzozo. Watu wanachukiana, watu wanapendana, watauana. Tatizo ni nini? Tatizo ni wamie. Un grand merci à Johnny Mundeke, Sylvie Mundeke, Nelly Mundeke. Chezo ya muzozo mingi ni wakupotea kwa usulutani ya magrupema mingi. Oh, ya masheferi mingi na malokalite. Tunakulaka saba zungu kwa Marte Buyana bien fait Mobali ya Diane Mama Davina. Wengi walipoteza usulutani yao wakati vigundi vya silaha vilipofika kwetu. Mema Kabaki wakaweka wamwami yao. Le journaliste Amitié Minewe wakimbiza wamwami waliokuwa na kiti kwa sababu ya kufia maisha yao wakakimbia. Lewisi Dunia Butinda. Wengine walipoteza usulutani yao kwa sababu ya kutokusoma. Bakatia badelege baende basemea kwa wazungu. Badelege nao bakabageuzia ngoma. L'homme le plus sage de Pinga Papa Dieudonné Lutu. Wengine walipoteza usulutani yao wakati mwami alipofariki. Ombeni Ndakara na mtoto Mumbu akingali mudogo. Bakasema hivi bwana, chungiana kwanza hii usulutani. Kwa kusubiri mtoto Mumbu akomae utarudisha usulutani ya watu. Mwaseme ndio mzee. Kila Lukambo kupinga na hii ndio chanzo ya matatizo kwetu. Hawa wote wamekatala kurudisha usulutani ya watu. Na wengine nao wanajita grupe ya opposition. Banajua huyu mwami iko legitime. Nia yao ni kusumbua hii utawala ya watu. Alors que ni mtoto mwenye iko legitime. Fisto Bushiri mwami Shamitandamo. Taomba kwa serikali yetu kuingilia kati. Ale Bushiri mirikitano watatue hii muzozo. Mwenye haki apewe haki yake na fusho ishe. Batu wasiuane. Jeune patron de Walikale Frank Tabana. Mobali ya Sifa Veronique. Le préfet de l'Institut Mwanga Munihire Mahamba. Bauma Mokili. Toute la jeunesse derrière Dadi Kaboto Monaloba. Papa na Hope. Kweli watu wanachukiana, watu wanapendana, watauana. Engineer Hope Kisa $100 de quoi. Maombi Muliro Clovis Agisa Julien Mukisimba Major Johnny Kushimo Sete Titiki Ngombe. Message Amani Baba Kalabo Wari kurondole katokora kakumera Finale Nyakalebo. Nasema mwami ni nani? Mwami ni baba wa asili. Mwami ni baba wa groupement. Mwami ni baba wa sheferi. Mwami ni baba wa lokalite. Profesho vyale kukimumi hakuwake na ubaguzi. Utabagua nani na wache nani japokuwa wote ni watoto yako. Iye mwami. Iye mwami. Mwami anakufiaka kwake. Huko mwami gani ulishaka enda ikala mukizungu. Ulishaka tuachia ai mwami. Ai mwami haiko mwami. Mwami azalake wa mwami wawili. Na sie tuko na haja ya kuishi na baba yetu mwami. Mwami rudia. Mwami anakufiaka kwake. Mwami abuvukake mpaka. Mwami rudia. Mwami rudia. Mwami rudia. Kubuya Muhindo Pasia. Mobali ya Ivete Ngongo. Mwami rudia batoto yako bana kukumbuka. Mwami anakufiaka kwake. Mwami rudia. Rudia utembea kuusulutani wako wote. Mwami rudia. Tembea kubaraza zako zote.
mwami rudia. Utazuaze matatizo yetu ijapokuwa ulizaka tukimbia mwami. Mwami rudia. Enda Bukavu nisalimie papa Sindano Toma. Mwami hawezi ujisha budongo. Mwami hawezi ujisha budongo. Mwami haiko komisioneri ya budongo yake. Dadi Kabato Mwanaloba. Mwami rudia. Mwami ni mupatanishi. Mwami aeneze jamaa zote. Mwami aeneze jamaa zote ya kiusultani. Nyamumbo wakuwe pale. Barusi wakuwe pale. Washe mwami nabo wakuwe pale. Aeneze jamaa zote. Papa Minonda Muliro Benoit. Aksanti kwa kuzala Sylvie Kisuba. Heri na ngimo ya Jose Kisimira. Nasimira era Kuti Tabura. Nasimira Aturumane Jose Kisimira. Nasimanga mukatina basungu. Mukatina beni Twamina mushero. Yeah. Twamina muongo wa kukwitu. Wananga basungu we. Jose Kisimira tie le roi de mushero. Jasingwa runo tu. Echu okitikini vikirage muwanie. Mwamnya mishero. Jasingwa runo tu. Echu okitikini vikirange. Ongo mwamnya numosa kinyangaira. Jose Kisimira. Leo ni kutafuta usultani uliopotea. Kila watu wataenda ukilima yao ya asili. Tunatafuta usultani uliopotea. Urudie. Kama unaona jiita mwami, mufanye basi kilapo. Ama mwene mukilima ya usultani basi. Prefe Minonda Kibua, ST Kibua. Nyamumbo tuzalie mtoto aitio mwami. L'animateur est Big Simba. Hortense Salumu. Mounique. Eli Solo. Héritier soliste. Kangerangera Thierry. Ça c'est l'artiste José Kisimira. Une bouche autorisée de Walikale. Mwana Munyanga oui prévoit. Et chaque merci la mille baguettes. Fidèle. Association IVPD Kumpinga. Unisalimie Berthe. Les comparables Isaac Bassé. Ok, c'était là Mwami Rudia. Nini ni juste Mwami alikimbia, Mwami alikufa, Mwami alipotea ou bien Mwami alikuwa kidnappé. Wakati naimba ile probleme ya Mwami Rudia, ni juu ilikuwa ni mizia kwa interprete ba Mwami kizi Mwami anakufiaka kwake. Meba Mwami ya leo utajua kutana ke Mwami kwa ikala Europe, Mwami kwa ikala Goma, Mwami kwa ikala wapi. No, Mwami kwake vile. Imagine toka Mwami mzima unatoka kufiefe yako, unakika la pagoma. Ukishafika hapo ushawa kampuku, sio tunakuja kampuku, maana mtu wa bure tu. Ushawa agent de course. Bo habata kuheshimia tena. Mwami mzima ukishafika pagoma, si n'importe qui toka nyola kwa masalo. Alors que kuwami Mwami hanyola kwa salo. Na ukishakuwa pagoma utaanza nyola kwa salo, kapetika bure kanaanza kuchezea mkichwa. Ijapokuwa kule ku village huko na equipe yenye iko tu charge na kunyola Mwami. Njoo nikaambia ile Mwami Rudia.
Na basha kwa na ingine system ya wanaita sema ai mwami. Mwami anaikala pagoma kisha kule kuma interior anaacha ku ai. Normalement bwana journalist, mwami hayakuwa na ai. Mwami hakuzalaka kwa mwami wawili. Ila kusema kia huu ni ai chef, ai mwami, hakuwa ni masysteme mwai vyenye tuko na vunja. Ndio objectif ile nyimbo ya Mwami Ruzia. Parce que puisqu'on parle de ça, mimi nakumbuka histoire ilikuwa Uvira. Il paraît que kwa Mwami mwenye alipendaka faire mariage alidalize. Il paraît que Dieu ilikuwa hata source ya inondation ilikuwa. Donc mwile tout sens Mwami iko réservé kufanya vitu vingine sawa watu wengine au comment. Sisi mwami ni mtu kwanza mwenye anabeba kutime yote. Kuko vitu vimwa vyenyewe vinakataza zote mwami hazifanya. Lakini kwa mwami ya leo, unajua kwa mwami ya leo haikuwa vrai mwami. Sio tunabaitaka barusi. Donc murusi ndio mtoto legitime wa mwami. Ule mtoto legitime wa mwami sasa donc prince. Prince yeye kuwa mwami. Okay. Mwami sasa ni ule mwenye anazalaka pamoja na reni. Ndio mwenye ule ndio prince sasa. Ule wengine tu ni watu ya familia mwami. Sasa kwa leo sasa bale watoto ya legitime ya mwami ndio baisha kwa mwami baisha remplacer wale wa mumbo sasa. Ndio nasikia ba respecte tena mabita ya kutimu. Na wale wa mwami wote, mwami hawezi kuwa mwami kama hafaka intronisation. Kama haina ukilima kule, kwa sababu kuko bakubali. Na hawa mwami wote wakabambia bane ule intronisation banakimbia, ndio kama nakimbia pa Goma juu kuogopa intronisation. Ndio bwana journalist. Kama kwa mwami utaogopa intronisation, c'est normal. C'est parce que liko mwami. Ukaenda uliza muieste yote, wa mwami ngapi bashafa intronisation? Journaliste ukapata tana 20 ukio nipige majini. Alors la chanson tu as chanté ça juu ya ba mwami ya Walikale donc unataka sema kama hakuna ba mwami kuna chunga mingine. Hii chanson sikuimba juu ya Walikale ni problem yenye fasi yote. Tulisikia hapa Nyiragongo walipiga masasi juu ya wami. Tulisikia kama njoo Bashali, tulisikia kama njoo wapi. Ni problem iko fasi yote ya wami. Mule mimi naimba origine ya malere ya wami kwenye problem yatokea wami. Mule vile ya kwanza yenye problem ya dossier wangu kulitokeaka ni wakati wa mwami zamani wa kusomaka. Wakati wa kusomaka kisha wazungu wakakuya wakaita wa mwami. Tellement wale wa mwami kuogopa kuongea français bakadelegea. Wale wa delegea na wakati walifika wakaongea na wazungu, kwanza ongea français mkulu na wazungu bakageuza majina. Bakatoka kumukizungu na matitre na ile manimero matricule zao bakwa proclamer comme wa mwami. Kufika saa kule directement mafujo naanza. Ingine problem ya pili yenyewe mingi mausultani za mingi zilipoteza usultani yao. Ni wakati yenye mwami alifariki na mtoto ule mumbo, ule mtoto legitime angali mdogo. Bakaambia journaliste, bakaambia hivi, baba, wewe njoo mkubwa, ikala kwanza hapa hivi. Anatandao mwami kwa komala, kisha komala anampatia place yake. Na wakati aisha kula ile usultani asa kula utamu ya nani ya pouvoir, hataki pana busultani ya. Na njoo probleme si probleme kwenye bwami ya mingi, ma localité, ma groupement za mingi kwenye bwami iko na fujo kila siku. Ni ile bwana journaliste. OK. Alors, situation Walikale là actuellement, est-ce que vous avez ce même problème ou bien problème ingine mimi nakia remarquer kama wewe unaimba sana juu ya territoire Walikale. Le message que tu adresses dans tes chansons c'est souvent Walikale, ngoma ya Walikale tout ça. Unaona kwanza hii problem mimi naimbaka bien sana naimbaka Walikale lakini kuko masije zenyewe ziko commun. Masije zenyewe zinakamata territoire province yote na RDC. Sasa hii problem ya wami. Hii problem ya wami iko ni depuis wazungu wakati waliribishaka usultani. Sasa mimi naimba ingine nyimbo naimba njo Mwami Kituriro. Njo nyimbo iko toka iko ku studio. Kamboka. Mwami Kituriro, Mwami Kamboka, Mwami Kambuzi. Njo mimi naimba mwini. Donc hawakati tena maneno gizi walikuwa nakataka maneno zamani. Ili uko na sheria usipokuwa na sheria wewe kupana tu Kituriro wewe yako unapita vile. Ba mwami biko na ujisha magudongo bwana journalist. Donc sous forme corruption. Enjoy ile. Ushona mwami baleo baisha kwa commissionnaire ya maparcelle. Imagine toi mwami mwile ministeri ya mwami kuko mtu mwiko tu charge na vile. Mwami haizi chimba oro. Meba mwami ya leo kila mwami ashako na monopole yake makariere. Kila mwami ashako kama na manini, mwami hapana. Mwami anaegalaka tu pale vile ni kuchunga bamulete kila kitu kyote. Kuko mwiko charge na kona limia mwami. Kuko mwiko charge na kufa hivi. Ile majamaa yote iko mule mwami. Me leo John kaimba nyimbo ya Mwami Rudia uishi kwako. D'accord. Alors quelle est la différence entre kikundi yako na kikundi ya Marcel Shekibuti? Différence yenye iko hapo c'est parce que ni style kwanza kuimba. Mimi naimba muziki naimba kwanza actualité sana. Mimi na dénoncer sana. Lui wakati anaimba kama mara mia anazoa kaimba ndio histoire sana. Mimi José Kisimir naimba histoire na mimi naivalisha na maisha leo na mimi na dénoncer na mimi na hamakia directement. On a dénoncé mais en suivant vos chansons
unasalimia ba honorable fulani est-ce que tu as dénoncé mtu wa vile mko na muimba tena unamtapa tena nyimbo ile mabanga ile bo sama mimi namdedie ile nyimbo jua isikie bika nilimwimba mubako ile nyimbo na labda sama nilimusema naweza kusema kunyimbo kumbe mimi nakupiga libanga juu sikie kile element ni wewe niko naimba kule nyimbo labda ni vile inatuma. Mais parlons un peu de développement de chez vous à Walikale. Kufika Walikale, c'est tout un problème. Hein? On dirait on faisait un voyage pour le paradis. Apparemment, ça prend une semaine. Na ile ni kidogo tu. Une semaine ya kidogo. Na kusema ukaenda Mugai, unaweza faa kuna yemo unatembea tu. Njoo mama nilimba ile nyimbo ya Kasiterite. Ile Kasiterite mimi najipose ile question mpaka hivi sipataka question. Akosa na nyinyi mtanisaidia hapo. Mimi nasema hivi. Nasema kwa tone moja Kasiterite egali ya combien ma kilomètres ya balabala. Mimi sipataka réponse. Bakasema tone moja Kasiterite egali combien de kilomètres ya mabalabala. Si une fois tonne moja egali kama 2 mètres kama ni 2 kilomètres. Mbona Walikale tunaproduire kama mamilions za matone par jour? Pourquoi Walikale akoka njo balabala? Pourquoi Walikale akoka développement? Ile makisho zote mimi nataka jiposer kila siku si pataka réponse. Est-ce que ni juu ya volonté njo atuna gouvernement? Est-ce que ni juu kwetu kuko njo wa mwizi basana? Est-ce que ni juu ya kwetu si pataka réponse bwana journaliste? Alors, soit tunafanya ma sujet za vile. Aogopa ki juu ya sécurité yako. Siogopake sana juu ya security yangu lakini mimi napenda ile message ifikie kushuko changement. Suwe yangu niko changement. Kama kunaweza kwa mubaya kwangu, meba ile kia mubaya iko ni dina ile changement yenye niko napiganisha travers mes chansons. Unajibia nini kwa watu wanasema ke Walikale kama iko développé, c'est à cause des enfants de Walikale? Bakasema Walikale iko développé juu ya ni à cause des enfants de Walikale. Bon, d'une part banaweza kuwa na raison, na nyingine part wote hawana raison. Parce que bon vraiment ni volonté yenye kila mtu Nord Kivu parce que Walikale iko parmi territoire yenye inaproduire ka recette ya mingi mu budget ya Nord Kivu. Mais Walikale njo territoire ya kwanza iko chini sana. Ni juu kukosa njo balabala. Bon, si juu réellement kama batupatiake balabala juu nini? Vraiment si apataka réponse. Alors, et pourquoi ne pas faire l'initiative avec ce que mko na katakata nyepe kwanza barabara na attendant que ingine wa financement zikuu? Bwana journaliste, tunaweza fa salon. Lakini vile vigari vyao ya kubeba makasterite, sasa vinapita tena, vinashushaka ile salongo yetu manake vinafuata na shimo ya kabambi. Na hakikisha bana letaka njoo babo chauffeur au banatimbula tena barabara yetu tulifaa kwa salongo, bakisha pita banaluacha vile. Unasikia bwana journaliste? Na tutasema nani atatusikia? Hakuna kutusemea. Njoo ile bwana journaliste. Ouais, ce qu'on a sema déjà mon nyimbo yako na watu wanakusikia, c'est déjà bon. Alors la chanson Kasiterite, tu as été financé par une entreprise ou comment? Parce que on a quand même que Kasiterite Otaimba tout ville et puis le territoire le plus minier dans la province de Nord Kivu. Chanson Kasiterite ni esprit patriotique tu niko nayo moro. Njoo nilitosha ile nyimbo Kasiterite. Na bado siyamaliza. Bezo yangu ilikuwa ningepata njo mwai ningeenda fanyize ile clip video kule Walikale kwa zile Kasiterite kwa zichimba batu nioneshe watu gizi Kasiterite iko. Mais hii yenyewe kwanza ilitoka kwanza iko sana un peu draft. Lakini natosha tena nyingine original naonesha kwa image yote. Hii nimewaonjesha tu hayo. Mais iko. OK. Suivez la chanson Kasiterite chantée toujours par monsieur Josué qui est avec nous dans ce studio. Walikale wanatoka kasi ami, kunatoka matière za mingi sana huko kasi, huko coltan, huko or, huko diamant. Alors suivez quand même cette chanson qui fera plaisir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bebe kurikare misakika sawa na makurikare. Wali himba kumpeo, bimbe kasa kurikare. Kasiterite ka kurikare kasa kika sawa na makurikare. Gwaruka masare. Gwaruka nyengareo, gwaruka mopitaleo, iyo kukuitukurikale. Desire ngabo kisuba. Watetwale nuwa, nekurikale. Gelitina rabe. Baruku matekere. Arere, irere. Ongo wasunga nga watakotisi ya chuo ngango. Watakotisi ya Kongo. Anga bisengo. Nyatunika chuo jari sabuki na mata Rikare itue Tita aksele barengeke Wakasane rikare na ukiri muli wakurwanda Wakasane rikare na ukiri muli wakujibuti
Kitoko Emilo na birometre 23 manane na 25 watu ningaroto inga mirime wa sasango watu ninga gurupe mare 15 bongo wakasana rikare na buime wingie bongo wakasana rikare na buime wingie Kapitene Ive Muhima watu ninga noro diamana kasiterite esa ndusi sikiri zari sabikuro walikale paradiso ya wana wa Afrika Mama Alfani walikale Jerusalema mupya Honorable Elise Munembwe walikale inchi era ongowe banga muangisi mwa Kaisari byawe Kaisari wasimira nitakura kirikale muri teritware mu mwaka ho 1953 ikare ikayo bea batirechuo bashimwa ibikira bana bakurikare Le grand-père Salimu Muse mushukira wa kuishunga biranga bingi byameta kusira njicha makuru kurikare kitukira bindi 10 mutuwe toya mubindi arafusiri kusira njicha makuru kurikare bino ya bonso Le chef coutumier le plus jeune Muronganya Limasi Kisimba bebe kurikare bimba kungoma na kubukafu bebe kurikare bimbange kuburaya inya kurikare twaresi yabaseneo Mishiki Bikunde Jackson ebe ningi barenoke kukwitu kurikare Colonel Salima Wape baimbange turembo kukwabo inya kukwitu enyengere yabirebe nase diba baimbange maeroporo inya kukwitu emuronge yutengi mumwengere kurikare Be Mutunga Sunga Wape baimbange maropo chukutu Ina bate maborne fontaine ngi abire mamonima kukwitu mutu shishanga mumaimba mahopitale ne masare singa kukwinuwo ina batengi twarenuwa Denis Musafiri mutu shishanga kilometre kimwataka burembo matone yanga saka siterite o kurikare o twarenenwa nguru bapengi baime na batengi bashabiporo ibongi basenarare namona munyanga wakunguwe musukutu ibongi bari mu mabiro na batengi twaerikire inge mikukuru Mungu Baba ikiwa ni kosa wa babu wetu walitendaka utusamehe tuondole kikombe hiki na sisi wajukuu wa utukule kumalia kwetu walikale ebana makurikale kutikobe kiringabo nure tukungoma twabikira buma ibobo Le grand réparateur Emmanuel bana bakurikale kubukafu babikira mu bafendere Patrick Amani bana Mundeki bamunyanga kukishasa babikira mu kulunda penange kukongo prese bakurukanga tibakasurwange fimbo mungi mbata ya likolo kurikale tusimuke batite warikwanire kukwitue Gilbert Kalinda ebita bitue Honorable tiincha chama bita bitue tisubura bikumbura inyakira mwaya wasomeshe mwana turiye bana bitu mu masare basome buri bape Colonel Mikonde kuri Ibra baperezida bacu kubesimo wakurikare President de la République wabesimo wakurikare Shamsimi Wabwira Gouverneur wabesimo wakurikare kuri bamere de la ville kubesimo wa munyanga Willy Mishiki le prince Le président Touahab Nakima Marche Premier ministre wabesimo wakurikare kuri badepite kubesimo munyanga tusomeshe bana
nabo babesi badepiteo turiye bana bitu mu masare babesi baprokirere tusomese bana nabo babesi bagenerale bana bitu bendi ku masomo babesi bakolonere bana bitu bakina mudase ina mudase dea itakiro bamurengesi bana bitu nabo babesi ba journaliste uri titibu na kima bana bitu nabo babesi ba avocat bana bakurikare nabo babesi ba be uri ape arsene bitimi toma kocharo kutituri mubu na kima turege katobororo nentabu tushimone urikaro Kaindo Cecile Mushime Josiwe Kisimira Wishana wasake Maritarisha Kinyanga Nashima ndumbo sakuri kare Sisimba kukishasa Ndumbo sanisa Kinyanga Sisime kuburaya Uamerika Unisake Unisake wakoya Tutarisha Kinyanga Ibrahim Obika Karai Iteka kurikare Banyanga Muhima Duze Baba Irene Ani monora kurikare Siye wakoyo Morimba kubeka buchireka sakukutue Ani mwega sitariteka kukasekela kumisoke Kaindeka se mwengere itukire kukaseke mpaka kunavyondo Kainde mwengere itukire kupinga mpaka kungoma Ani monora ya kumase Ani mwega sitariteka kumisie Ye mama Kainde kasa mwengere ituka kumisie mpaka kunjingala Kainde kasa aeroporo ya kukiramo Kusome tukwanire kukutue Kusome uri baibika mama like Kusome uri metre samba Kusome uri Alexi Kalinda Mushunga na Benjamin le président de la jeunesse Colonel Sheka Sikila Monabeke le préfet Baibika Mama Malike Mushukira Kurwananda Sylvain Barengeke Bahati Mulenda Mabula DJ Dan Machine La chanson Cassiterite est chantée par Josué. C'est une bonne chanson aimée par la population. Félicitations d'abord. Mais Josué, j'ai suivi une chanson, on a une bague à Dadayako. C'était dit à quoi? C'est-à-dire que chez vous, pour trouver un mari, c'est tout un problème. Qu'est-ce qu'il y a là-bas de la composition de cette chanson? Avant les temps. Non, so ile chanson nilimba ile naimba munyanga kazi mukano kazi. Vraiment walikale mimi juliza samwa wakati yenyewe Mungu alikuwa yuko naumba badada alitupaka ndio mbegu ya bia walikale. Basi walikale kwetu vraiment hakuya tukaka mwanamke mbaya. Jo ile chanson nikapia ni monter na watu ke vraiment kubajene bebi watakaoa banganilie kwetu. Basi kwetu kwa tribalisme abatakubagua se woko murega woko muivi kwa tunakuwa tunajichagulia vidodi vivre sheri maana biko kwenye kaimba ile chanson ya tunasema mwanamke mzuri donc mwanamke wazuri wanatoka kwa walikali ile mzuri ni sema par rapport na quoi par rapport na aspect physique wala par rapport na intérêt ya mtu parce que beauté je limité tu ngakwa kiana anaweza kuwa kiana ndani yake iko na tabia mbaya iko comportement mbaya iko na roho mbaya aussi alors je sais pas ulisema mwanamke wazuri wanatoka walikali par rapport na nini mzuri mbili ya kwanza par rapport ya hewa na kwa walikali na bangarisha wanakuwa babie sana beauté kwanza donc beauté extérieure iko kwanza bien ingine ya pili ni juu ya tabia bana kama tabia za mzuri bana jua chunga kunyumba donc biko tu bien habakuwa bachoyo bana jua pokea bageni na kama mama jone nyimbo
ya Walikale Kisebua. Ok, alors, mais tu as vous avez aussi des difficultés à kusema kimwana nyepe que c'est vraiment difficile entre munyanga kazi na munyanga kuwana, c'est un problème, mukano kazi na mukano kuwana, c'est un problème. Alors qu'est-ce qui est à la base que kuwana na kwa nguvu? Bon, jua nawaambia kama ole ndadako, ubie jua nawaambia kama ole ni mtoto wa shangazi. Bon, matière ya koa iko ya mtu peke. Iko personnel. Mwanajisikia njoka nilisema tu Walikale ya kwake ubaguzi. Ukapenda tuletea Mutembo tutamuitika vile. Ukataka tuletea Munyanga tutamuitika vile. Ukataka tuletea kabila zote sisi tutaishi tu naye mzuri. Condition tu mwa kwa tusiba jeune. Hakuna tusongeka Bugali kandombi. Unaona sisi tutafika njoka Bugali. Tusongeka tu Bugali vraiment c'est quoi tu akwe problème. Vraiment ukuje tukaribishi tutakupokea très bien. Alors les jours où tu vas te marier, ça serait avec une Munyanga kazi ou ça serait comment? Napendaka omwe kwa napendaka kwenye Mungu atanibaka. Kama na mimi naletaka na mimi kidodi na mimi namleta mimi kupale. Inakuwa bien sana. Sasa wewe kwa nini? Hawapata na rafiki. Bon, tungana piganisha. Nani beesha hata mimba moja kusema que je suis encore jeune, il faut mtoto ajile sana. Na tena jeune star déjà. Bon, unajua tunaombaka tu Mungu mtoto wa kwanza kwa ni baraka wa ya mariage. Oui. Et voilà. Shida gani juko ndani ya kazi ya muziki parce que c'est pas aussi facile. Bon, ya kwanza sipataki financement. Batu jua kutusua banaza sikia, banasikia na message. Ya kwanza disi bantupatia tu José, vraiment tu as bien chanté José. Vraiment petit yangu, courage. Sasa baba ndakona kula courage. Ile ma courage zina zingie ku studio. Wana ma difficulté zapata iko nayo. Donc batakuita kana sikia très bien mais José dit courage. Courage ya bien na petit Josué. Est-ce que naanza kusaidia na meta na 10 litres karibia wana ingiza ku studio. Ile ndio courage ya bien. Mais ba frère ame vraiment iko mingi sana. Wasikia mnakwamba Josué unafaa bien ku promouvoir culture yetu. Mais culture na hayo tushaka tana difra. Njoka Marcelini pendaka Marcelini anasema ke hata na maneno ya Mungu natembeaka na makuta. Na ni maneno ya Mungu. Sasa hii culture yetu sasa tutakisukuma tu bure. Na tusaidiane pour que culture yetu iende mbele. Mbona ba député ba mingi do Josué? Na mimi ile question yangu mimi najiulizaka haiko tu ba député tuko na ba sénateur na ba ministre aussi. Mais question mimi najiulizaka na mimi pourquoi Josué anabakia tu vile tuko na ba de vote. Pourquoi Josué anabakia vile na kwetu kuna kuwaka maminere na maminere. Kwa mimi nasemaka ingelikuwa biko na volonté ya kuchunga culture yetu. Kama banasema hii taxe moya iko kwanza tu ya kupromouvoir ba artiste. Mais na ba joueur bwana journaliste bantoka Walikale banakia chezea pagomba na kufia na njala hapa. Bwana journaliste ba joueur benyewe wafa fierté ya Walikale bantoka Maitebero kule bantoka Walikale wanafika hapa banakosa na transport ya kubarudisha na communauté ziko hapa. Bwana journaliste. Njoo ile yenyewe unaba interpeller kwa leo alors. Bon, mimi nasema kila siku. Mimi sije kama hawasiki yake, kila siku nakona sema tu mutusaidie. Zile makuta zenye uko nazuza kwa magazeti za maprimise munganda. Ezo basi letu Josué hata na nyimbo mwa ku studio. Sitakushukuru na bakoko bata kushukuru kweli. Bwana Josué, kama haiko kufichika. Kwa kusema upige mtu dédicace na nyimbo yako, il doit payer combien? Pour que na wasa kwa idea. Isipasi tu naimba watu ya bure juu mtu analikana na apatie kitu na wewe. Na wengine na wanawazia yake kupiga libanga shakwa 3. Hivi banapasha niimba tu. Libanga kishasa ligari. Unapata libanga unapasha lipa gari. Il y a une condition de gagner pour que vous lancez votre chanson. Ça les mes amis on les lance un jour condition de gagner. Awe kama unapenda libanga ya bien mgrupe ngoma zamani tungale bana pri yenyewe sisi tunapenda tubakile watu. Tunaombaka karanga. Sasa libanga ya fu. Sina lazima ile ya fu. Ya fu. Mimi banisema utakuya tu tunakuya tu ile material tunaongea tu lazima ya. Mais hapana ni $40 na nyingine tutaanza kuwasiliana kwa telefoni. Unajua nyingine kwa mtu mwenye hasi kupatia makuta lakini anafanya biashara kabambi. Ile ndio mimi nakontaka si tu contact sana makuta. Unaweza kuwa hapo bwana journaliste mais à travers wewe mimi nafikia mimi na crocheta kitu moja kabambi sana maisha yangu. Je ne sais pas remercier. Joy. Uko mtu mama aliniambia anafurahi sana, anafurahi siku naimba. Yeye peke ata contribuer na yake. Sitasema jina mais alisema qu'il ata contribuer. Moi ya mwimba hata. Parce qu'alisikia tu ni musicien na hivi. Alors je te salue là où tu es parce que tu as promis de faire quelque chose pour aujourd'hui, c'est déjà une bonne chose. Avantage gani kwa mwika sasa? Avantage tuko na hapa petit chéri. Hapa petit chéri. Ya kwanza niko na inakuwa ni heshima kusiba mizizi, mamisi kwanza. Vraiment, ndio kama napendaka ba musicien mko ba star. Musicien ni mtu mwenye modele. Même si unaweza vala mbalabala, waseme vraiment uni modele mwenye na vala. Mais wewe musicien mwenye uko vala mbaya, mwenye ukafika na kwa mtu wanaanza fungia na watoto mnyumba. Bon, ndio nasema avantage tuko tunapata heshima n'importe unafika mimi akongota banitikia. Kote kwa mimi naendaka vraiment siaka uza chakula. Siaka lipa hotel na kufika tu fasi
Surtout kwanza watu walikali haiko takuwa sana. Huko mabwito huko kubandane huko. Na via kule Jozo ni walimaka mwami rudia. Banipatia kila kitu, banilipia transport, banafaa kila kitu, banajua samani. Bon, mimi najua na kwetu nako kwa mama moja banafaka toujours vile. Maavantage ziko za mingi sana, tena zaidi yenyewe tunapataka. Alors, je suis avant tumalize ningependa nijue kazi yenyewe. Utabakia kazi yako ya kila siku wakati unamaliza masomo, unafanya sana kazi nyingine. Kuimba muziki ngoma zamani ni kazi yangu, ni talent yenye Mungu anipatia, lakini haisi tuma nisifanye nyingine kazi yote. Njoo kama mimi naambiaka wale wengine, basi hapa tusutenie na kubranche mtu kazi hata kusema kutubranche tuko na masomo, hayo kusema sasa kusoma. Mimi Jose mimi nasoma. Mimi kwa msema tu Jose basi bebeti yangu na kufuata hivi basi kuota kwa tushata difra kukamata na mimi na naona bashinda. Watu waligana tupanake makazi. Sio mimi nakuwa ni kama nilana tulipataka juu yenye ukapata kazi au branche wa kwenu. Ukapata kazi au branche wengine. Hapo sasa kwa branche ya kusomaka. Tuko na makapasite. Même volonté haiko. Il est branché. Je sais pas. Voilà, soit c'est le problème la plupart des jeunes qu'on a actuellement. Parce que tunazania que makazi mingi ziko mabiro. Unazania que non mtu kwa entreprise fulani iko mkazi mais hakuna njo opportunité. Unakuta kisi wa jeune mingi tushapenda njo tuacceder makazi ya mabiro. Est-ce que pale hautuwezi modifier tuseme pai tu tafute kazi mabiro mais tunaweza hata fanya entrepreneuria tunafanya nyingine kikusema bakutubranche tu. Bana journaliste. Wakati yenyewe banajenga kilalo walikale kisha banatosha baidi masoko Goma. Na hata niambia pale kwa branche. Banatosha baidi masoko Goma bakona jenga kilalo walikale. Batanyewe batafaa ankete walikale pinga, bana fa recrutement au Bukavu na walikale centre. Sababu pinga kwa bali soma. Il est là par journaliste. Alors, mais Josué, en vous suivant, on dirait que vous avez l'ambition de devenir politicien un jour. Bon, mie nilingia muziki je pas dénoncer, niko révolutionnaire. Vraiment napenda sana na muziki yangu vraiment ni kudenoncer hapana kupanguza kivimba. Lazima ndio kazi ya député donc kuna ambition ya kuya na wale mie ambition yangu kabambi tu ni message yangu ifika kama hapana na sita kwa politicien. Kama opportunité na fika unaweza fanya kama itakuwa occasion pour que kama hata visikiaka kama itakuwa occasion pour que mimi nasemaka nile vifuatilia sa kule ndapaendaka na mimi kuvile ile babilia tu kule parce que kama basikie hiyo kumanyingo au moins nile sa kule nene ibasemea tena kule someze ni kwa sababu bana Jose ningependa nifahamu ikafika ke unafariki na objectif yako iko atteint unaweza kusikia ndani mwako namna gani? Najua wakati mimi Lumumba aussi na objectif yake anasema kujidia kwa haikuwa ilikuwa ni kuchanger Kongo, lakini à travers venye alifaka na vitabu venye tuachiaka tutafikishaka tukushaka wengine wa Lumumba na hata na mimi Jose kwa wengine wa Jose kisilia wenyewe baishaanza fanya carrière musicale. Groupe ngoma zamani iko groupe yenyewe tusha former ba artistes ba mingi sana na biko naimba très bien na biko endelesha kazi mzuri donc nikakufa bali batendesha tu kazi ya kuimba. Combien d'albums sur le marché? Album tulikuwa tunafanya ma singles za mingi, lakini album ya kwanza ndio yenyewe tuko natosha sasa. Lakini ma singles ziko za mingi sana, tulikuwa tufanya ma clip video. Mais tutatire sasa ici bientôt tutafanya lancement officiel. Aogope piraterie? Unajua hata wana pirate, mimi kwa sha pirate manyimbo zangu za bamwa wako wanaanzaga ile kumbukumbu, wa ngoma zamani, mimi wanaanza pirate zile mateme. Mais original est toujours José Kisimira. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission aujourd'hui. Nous avons été avec Josué. Josué, le mot de la fin pour le plus parce que l'Afrique a mouché. Vous avez dit que Kevin Naloma naita baadhi tu biwa nifata sai. Munele kusutenir José Kisimira. Mununge mkono tufai kazi ya bie sana. Wana wakati José kunaimba, mimi naimbaka juu ya Walikali, naimba juu ya Masisi, naimba juu ya Ruchuru, juu ya Beni, juu ya Nord Kivu yote mzima. Napenda sana na furahia sana mwami wa kule Ruchuru mwenye nisutinia kwa kwanza kumsutenir. Na mwingine mwenye ya kwanza Saint Vier anambia John avimia kwa jina yake John Saint Vier Hutu. Alikuwa kwanza njalo kwa kwanza kumsutenir. Bon, tutoshe tribalisme, tupendane sepeke kusepeke. Na nyingine message ninasema na mimi ndio nyimbo yenyewe ina complete album yangu nasema tusameane sasa. Hakuna kabila yenyewe hayafanzia nyingine kabila vibaya. Na hakuna kabila Mungu ya wema tu. Sio tushafanzia mabaya. Mundako tushafanzia mtu mabaya, munyako tushafanzia mwingine kabila mbaya. Mimi tusameane. Tusameane tuishi fasi moja. Na message nyingine kabambi hakuna matafukuza kama mwingine mwingine Kivu. Tuko obligation ya kuishi sio wote fasi moja, tupendane. Na nyingine muendelee kustunia José Kisimira, muziki yangu yende mbele. Na kunyimba media, Mungu napiga ma muziki zetu. Sababu Mungu napiga muziki za baadaye mode wenyewe hawajui hata bana journalist. Mungu Mungu aturumisha roho. Mpige ma muziki tu kwanza asubuhi mpaka magharibi. Mpige zetu. Njoo ile bana journalist,
et message yangu kwa sababu shina kwa nasi. Ok, haiko mwenye nipatia message kwa nawaambia nyie population ya Goma mtata kwa saizi. Merci bien, vous avez suivi Julian Mulisikia Josué qui s'en asema. Kuna mtata patia numéro? Numéro de téléphone parce que vous connaissez jamais tellement yo natumika. Yeye nakitaka lakini. Ah oui, merci. Kwa angalia GSM mtafanya kwake basi kwetu unaona numéro kisha unaanza mpipe. Tuma kitu kisha naambia unapata. Ndio. Niko na prepare album yangu na hii nyimbo yenyewe mko manyimbo yenyewe naimbamo Mwami Kituriro. Kama unaweza kuwa na idea, haiko tu makuta na ede haiko tu mpa makuta, mimi haiko tu mpa makuta. Kwa mtu anasema Jose niko na materiel kama tayo. Jose utafanya clip kwa kuchezea fasi fulani, Jose kote tunalipaka. Merci sana uniite tu kwa numero 09 98 94 17 61 09 98 94 82 495 081 43 82 495 na kwa Facebook unaandika Mwami Josué Kisimira. Mwami Josué Kisimira si Facebook. Pale utawasiliana na mimi tutapatana na kila mtu mwenye anapenda kujiunga mgrupe, karibu sana, mlango iko wazi. Condition utaijua tu kule groupe. Ok, c'était votre émission Boulevard des Stars. Une émission de la radio-télévision congolaise, émettant du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous avons été avec M. Josué Kisimira, qui était notre invité. Nous avons co-présenté l'émission avec Madame Sissoko Badj, appelez-moi Kisubi James, le village des Kébéro. René Baouma était à la réalisation. Nous allons vous jouer la dernière chanson de Josué. Tu l'as pris un mot parce que tu l'as pris un mot tu l'as pris un mot ya Kamara Rombo Kawalikere Bisebo. Alors, donc je voulais suivre cette chanson Kamara Waromboka. Donc Walikale Biseboa, c'est une chanson qui fera plaisir à toutes les femmes et toutes les filles qui nous suivent à ce moment. Je ne parle pas seulement déjà de Walikale, mais je parle de toutes les femmes qui nous suivent, n'est-ce pas ça? Era Uromboka na mwana bene kupama usibangaika tenyikarishe muongo e mwana bene na wili oturuma waseri omuko. L'artiste Mwamna Michero, Josué Kisimira, une bouche autorisée à Walikale. Professeur Bindu Kihange Kennedy, le président des négociants, Ben Bakula, Gilles Kubuya, Kubuya Rosan, Akoucher Kubuya Kevin Bukibua. Kwenya Kamara wa Butanga, Bikumi Mishatue, Tangia wa Bikira Muri na Randore. Nango wa mutujae wabikira ngikisa Nestor Mwambamba na muri byaburae wabikira inangi kamarae kaboso kama kaikuminisano Dr. Bunakima Patrick Binora bose indukere tangindore watiba kubomokangae Bruno tumunyiro anya kamara kamara nae wa kubomoka tuwe Masumuko ngwasi angandi kwanga mpene mama Jano Bukunda baba la joie Kamara wenda kuni kamara Ishora vera kwa busa kamara Masare ya vera kwa busa Kamara kuruka kamara Muhunyuma muzira kikai Wamenda Wamenda Kamara kwa kuruka kamara Wamenda kuni kamara Wamenda mukeke Kamara kuruka kamara Muhunyuma muzira kikai Grand frère Chevite, chez Soleil Kunyankikete Dita Désiré Masiri, chez Mutima Akonda Mutima More Mundele Godin Muke Angakamate Muhindo, Mutuku Hortense, Moussia Mwayuma Fidel Castro, Paul Kabasha, Kerangalamu Mundongo, Basibitu Bakurikare, Tusuga Bipa Bikumi Bachuopinga, Euri Wangebo, Tibesia, Eronawe, Mwae, Kishirani Luando, Bisaba Kukutue, Bikumi Bakukutu Kurikare, Tusuga Bakungoma, Babi Wangena Matomi Litorale, Inya Kukutu Kurikare, Mumbuzi ya Mazara Uwe, Sami Mushumo, Kaseke, Diaria na Mumina. Kamara kuruka, oya
sonange kushira bushemya nikiri ongo munyiro yako yabe ongo munyiro rwana ruinu kamara mubunyumba musina kikai kamara kamara Oyo moza bushiri wambe ngoma babi bonge na $3,000 ninya kukuchukurikare hari chemema muzi ya mazarau se chemema yari anamumina biso bushiri shemutima konda kamara kuruka mubunyumba musina kikai wamenda oh kamara wenda Plaisir Prince Kassé Musirandiko Alphonse Kikoulé kamara kuruka kamara wenda yoyo Akilimali Mikindo chanson RC wa walikale aye Espule Masumuko Ruyange Senga Silvestre Taba Venda kumirenge kisangiki mwachambu Murio Murukire mano bana bakurikare Murukire mano bana bakurikare Angi bingarabuwa binga tumarongana ne kisasa Angi bingarabuwa binga mumukisa Betina Lamberera Sunga musitu umenda katunja kwa esibere mumangati Sunga musitu umenda katunja titairi kotie Bingwa mumukisa ongo L'électricianiste Gazi Makuru Binga mukara kaongo Musikitue Misike ya kurikare Mama ye Yapasi unisalimie Sifa Mataki Ya Solange mama na Esa Bongo uno uzutuja firiti mubundu Bongo uno uzutuja mishukira kamutengere mubundu Bongo uno uzutuja maumu ya fete Bishop Ngambi Gile Wendanga urananga mwisitue Wabinga ubinganga tibukiri wachae Wendanga urananga mwisitue Wabinga ubinganga tibukiri wachae Mama Kilene Mukisimba Le préfet de l'Estika Pesa Bayon Bandore Uno tishembi ya kitambi Wame banakunika kiwase kunika Angiyeta mukabengeri Eta murubi Angiyeta mukabengeri Eta murubi Nebe abatinte bakaengie mama e Ose paeni kumisau Kayekisha tange na iminange Numbo sabosa kinyangasa kukwa bokurikare Numbo sabosa kinyangasa kukwa bokurikare Ale iye leo Tunizali mimango kumedada nenda Tene unena wapi dada yetu Mole tukona kulia dada wetu Kumedada naenda mutia ya muzuri Tunafurahi sana tunacheza sana Waipika mamba malike Mushunganya jasi tepese Sausi lio ya nikani Chaki waru waru chaki ya mwana boe Aninge uno nisimbengi hano Betina nga elitie soliste Belela Umuri na weke waru kireche wangeni Mama Neba mushe mine ntumba kyutumbi yanga yoe Mokolongele sengi Mutima more Ukairire kore Bongo nabe banga buno Mukile chenya upendi wakufanyie na usikifanyie mwenzako Bruno tuongo ushuma mwana wene Utondiko rukira mwasi ngongori nawe mutura mboto kumainie na mumi na wene Inaombo usonangi mwani nuye mariage mama Iki katengi karirenga mongo Karishanga ongo mwana wene Urireho muko uturu mwana ongo mama Ihanorani rabere hae Wate na wate tusonange uturu mwatusime Wamina kikange kwa menda hiye Kishirani Mwinda Lomingo Wate na wate tusonange uturu mwatusime Uivine ndole kwa menda hiye Wate na wate asa tusonange uturu mwatusime Boite solo ametuletea kisebuwa mama wametuletea kisebuwa Mapendo Francine Mama Alpha Lisiki Mama Sekina Leo wawivu leo watasiua Mama Cecile Kuna
Kiswahili kukaseke maombi muliko Clovis. Wapatie kusauti beti yangu Johnny Mundeke Chance Kiana Dr. Eliki Kahiwa Pasteur Moba Laurent. Wakati nilifika Walikale nilipokelewa kama mzungu kwa mama Miriam Bawili. Unisalimie papa Handi ya mbili Gerard RCW Walikale. Mokolole Ali Kumutongo, Mokolole Sengi Mutima More, Prince Adrien Bahi Jean-Claude Kunyasekete, Saleh Bishunga les grands montagnes. Thomas Kubuya na Vivian Mena Muhima Meshake kukitika na kukea Eridia Soliste Isaac Emaste le comparable Oh mahe Koyali Mama Kibira Ketarungu Tigiriano mama Nama kuna natoni kutikuku Twene kufete Twene kufete Mwakiri mwana liwa kunituja mukene Tunotoa niwe kumarali kotile Twene kufete Kale nyama kuna na twene kufete Aya mama Iyo kesira ngaba kisuba Erike pusu wituwa Shabaki vibawa Iumike sirana mauni Iyo tingiri baba Jefurana be Patrike nyaloba wituwe Kukuya rosa Masa busiriko Iye mama Iye nyota bushiri Mkaba monga ingenier de so ya maziwa Alors, les rendez-vous restent toujours les mêmes, tous les samedis de 21h à 22h, le dimanche, le même aimant. Donc, merci beaucoup. On se retrouve prochainement si vous êtes aussi intéressé par l'émission. Faites aussi votre réservation à travers ces numéros qui s'affichent là. C'est les 09 97 18 65 36. Nous sommes là pour vous servir, n'est-ce pas ça? Et si vous voulez aussi sponsoriser l'émission, nous sommes prêts à vous servir. Au revoir et à la prochaine. Bye. James Kisubi, last one music. Bendito, respect. What about they go? If I can forever the star. What then say go man, no, not 1.0 FM. Koma ni yetu, muziki ni kwetu. What about the star? Inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo, nafanya muziki wa pofa. Sote twahitajika kwa hika kipindi cha Boulevard des Stars. If I can forever the star. What then say go man, no, not 1.0 FM.
majina nishakaza buti niko na saga James Kisubi with the best Boulevard des Stars speaking napanda kuinua machizi mopesa lote kama mwana kazi kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota motema na kokiko tika yeme oh ma chérie cha 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 your Valentine no for every day me I'm your pullover never sink to the baby when you come in cause you will stay there sweetie you taste like desire sweet Jujulina mama nawaomba mufate emishe ya mubya kwetu Boulevard des Stars wapinga wa nyumbani wote kwa hii mkutano